Yung kilo ngayon dito ng onion is 1 ruble 0.88. So nasa mga 36 o 35 pesos yung kilo. School kayo tamo lagay. Katulad nito guys, katulad nito, 3 piraso, so nasa 16 pesos 3 piraso nito. School ka pizza stock na gin tidga to 30 stock eta na gin na. Wow, munuga na patay na. Много бивар. Кило 200. Курица может. На? Ведро. На. Курица. Тоса nawanan na fillet. Na? Nababitag dato sa takoy. Atore pitchin. Katido man. Ajing kilogram. So, katulad nito guys, 1 kilo nasa 150 pesos ito. Tapos ito naman 1 kilo at 284 grams nasa mga 280 ilang piraso to? This 18. Mga 10 piraso na sausage to 80. Nabay. Makita ko ito sa nawan na ilit ako eh. Kato ay diabetes na. Пожалуйста. So ito naman is 200 isang kilo. Сколько есть там? Давайте вот это. Так. Ini. So ito. Wow. So itong isang isda naman, iba din ito, okon. Yan. Gagawa ko ngayon na pickled onion. So meron ako dito ingredient na asin, sukal, vinegar, tapos laurel at paminta. Sa akin guys, tinatansya ko na lang yung ganito karami onion, tinatansya ko na lang yung tubig, tapos yung sukal at saka asin. Depende na lang sa inyo kung sa panlasa nyo, dagdagan nyo ng sukal. Kung gusto nyo ng matamis, sukal. Gusto nyo maalat kaunti, bigyan ng asin. So nilalagyan ko lang din ng bawang at saka carrots guys, doon sa pinakaibaba ng container. Ito na yung tubig na may sukal, vinegar at saka asin. Lagyan ko lang yung laurel. Depende na din sa inyo kung ano yung mga gusto nyo ilagay sa pickled nyo. Sa akin is paminta and laurel.
Да. Может, туда и пойдем? Покруг. Обратно вот так выйдем, да. Да, можно Пойдем на тогда? тудой. Тудой и Да. покруг, да? Давай. Можем? Да. А, этот здесь закрыт. Почему нету дорога на этот штраф? Нету? Да, не. Только там и по кругли и назад. Поэтому здесь я знаю, он это отдельно, минимусим. Вот катамаран. Поэтому sa GBT shop закрыт. Если открыт, мы могу покатать. So long time mo lang upload kami kasi na-busy sa trabaho. Yung mga nakaraang araw kasi dito may malaking holiday, tapos pasok din ako sa trabaho, tapos sabay pahinga na rin, kaya ngayong araw na ito na pasyal kami ni Mrs. dito sa park. So ito yung Victoria Park, guys. Sobrang tahimik ngayon kasi 10 o'clock na ng gabi, kaya sarado na yung mga nagpaparenta ng ganitong klaseng pedal boat. Sobrang ganda dito. So ito yung dyan naman yun yung business center na Victoria Hotel, tapos katabi niya na isang hotel din. So meron silang speedboat dito na. Dito kasi pag summer, meron sila ditong ferry na magbabayad ka lang ng 300 per head, 300 pesos. So makakasakay ka na, tapos tour ka niya dito sa lake na ito. Agdala красиво очень, да? Да. Да, поэтому очень красиво. Посмотришь. Спасибо. Hello. Kung saan natin sinayad ng bagay. Угу. Вот.